Okay, everyone, welcome back to my channel. Don't forget to like and subscribe. If you think it is useful, you can share with the others. On this video, I would like to discuss about paper TOEFL test, which is listening part. For listening part, there are three parts. Okay. Jadi ada tiga bagian untuk listening ini, dan biasanya untuk listening ada part A yang mana itu disebutnya short conversation. Jadi dialog-dialog yang pendek. The second one is long conversation, dialog-dialog yang panjang, dan yang terakhir part C adalah talks. Jadi ada orang yang berbicara panjang dan kita harus menemukan jawaban dari sana. But for today, we will focus on short dialogues. Nah, kita fokusnya ke dialog yang pendek-pendek dulu aja. Ini biasanya dari nomor 1 sampai 30, itu adalah dialog-dialog yang pendek. 31 sampai 38, biasanya part B. Dan terakhir part C, sisanya sampai 50. Oke, tipsnya untuk dialog yang short, itu yang pertama, as you listen to each short dialogue, focus on the second line of conversation. Jadi umumnya katanya jawaban itu ada di dialog yang kedua. Kalau ada dua orang yang ngomong, maka fokus ke orang yang kedua. Bagusnya sih semua paham, itu akan lebih enak. Kalau paham semuanya, paham konteksnya akan lebih enak. Tapi terkadang native speaker berbicara sangat cepat, oleh karena itu fokus ke pembicara yang kedua. Dan sebetulnya untuk listening ini, kalau saya sarankan sih harus banyak latihan, tapi latihannya lebih ke listening yang kita suka. Misalkan bisa dari video motivasi misalkan, atau listening from song. Karena saya mengalami sendiri gitu. Kita terlalu fokus sama latihan-latihan soal dari TOEFL, listening partnya misalkan A, B, C terus. Tapi hanya sedikit sekali membantu. Kenapa? Karena tidak akan sama dengan soal yang akan diberikan. Tapi yang perlu kita kembangkan itu adalah kosakata kita, sehingga kita akan banyak paham ketika orang berbicara dan kita akan mengerti apa yang mereka bicarakan. Jadi di sana kuncinya itu. Okay, the first one is as you listen to each short dialogue, focus on the second line. And the second one, keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword. Jadi katanya ingat, bisa jadi jawaban itu adalah restatement. Jadi pernyataan yang diulang. Nanti kita akan pelajari di skill yang di bawah. Yang ketiga, keep in mind that the certain structures and expression are tested regularly. Ya, seperti pasif. Ini kembali ke grammar, barangkali grammar. Yang keempat, keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Ya, biasanya 1 sampai 5 sampai 10 kita masih ngerti lah, gak terlalu sulit gitu. Tapi kesananya makin sulit. Read the answer and choose the best answer to each question. Kan selalu. Oh iya, jangan lupa, terkadang gini, kita itu punya waktu sekitar 12 detik untuk menjawab gitu. Nah, ketika sudah sekali jawab, kita sudah jangan fokus ke sana bolak-balik, kita baca jawaban selanjutnya. Misalkan nomor 1 udah beres, tek kita jawab langsung, lanjut kita fokus ke pertanyaan kedua, setidaknya kita harus review dulu nih. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya, jawaban-jawabannya gitu. Sehingga ketika kita listening, kita langsung oh, kira-kira ini jawabannya gitu. Jadi kalau saya triknya sih biasanya sambil mendengarkan itu kita sudah mengira-ngira apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Jadi harus mampu seperti itu. Ini benar-benar berpikir cepat gitu. Sama halnya dengan structure. Even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. If you only understand a few words or ideas in the second line, choose the answer that contain a restatement. Bisa jadi dari restatement atau pernyataan ulang. If you do not understand anything at all, nah kalau sama sekali tidak ngerti,
jangan ini oh, pilihlah jawaban yang paling berbeda suaranya. Nanti dibahas sebenarnya ini di bawah segini. Be prepared for next question. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi setelah selesai satu cepat ke jawaban selanjutnya setidaknya untuk membaca, dan kalau kita sudah membaca pertanyaannya itu akan menjadi clue buat kita mengisi jawaban. Oke, kita masuk ke strategis skill 1 ya. Skill 1 is very easy, focus on the last line. Jadi katanya fokus ke kalimat terakhir. Contohnya ini. Ya, barangkali kita ke depannya akan belajar secara langsung ada listeningnya, tapi hari ini kita fokus ke skillnya dulu aja gitu. Ke depannya latihan kita listening secara langsung. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Biasanya seperti itu. He forgot to turn in. It was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. He didn't remember to submit his assignment. Ini turn in sama dengan submit. Tadi kan di atas disebutkan kalau tidak mengerti sama sekali, jangan memilih sesuatu atau kata yang yang mirip gitu, yang sama. Nah, kayak ini kan turn in ada, paper ada di sini, terus mistake nih disebutkan kan di sini ada mistake. Ini semua disebutkan. Nah, padahal jawabannya he didn't remember to submit his assignment. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang sama kata-katanya. Itu ya, fokus on the second line. Ini masih tahap mudah. Kita tidak usah terlalu lama membahas ini. Ini latihan-latihan. Sebenarnya ada audionya, cuman nantilah. Sekarang kita bahas dulu. Pahami dulu apa itu strateginya. Skill 2, choose answers with the synonyms. For example, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. Started working. Jadi tetap jawaban itu ada di second line ya. Started. What does the man say about Barbara? She always liked her work in real estate. She began. Nah, ini ya. Started working. Sinonimnya dengan began. Jadi sama dengan yang tadi itu, tidak ada pengulangan kata tapi sinonimnya. Ini juga sama, jangan terlalu ini. Jadi ingat yang skill kedua itu ada sinonim. Nah, ini avoid similar sounds. Hati-hati. Jadi tetap jawaban itu ada di baris kedua. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? He was in the department office. Nah, ini department itu hampir sama dengan apartment. He was looking for a place to live. He was working on his research. Tadi ada kata-kata was searching. Kalau kita tidak hati-hati mendengarnya, barangkali search, research, hampir sama suaranya gitu, pengucapannya. He had an appointment at church. Appointment itu hampir sama suaranya dengan apartment. Tuh, maka he was searching for a new apartment, yaitu he was looking for a place to live. Jadi tetap sebenarnya kalau seandainya kita paham dialognya, akan dengan mudah kita menemukan jawaban. Ya, he was searching for a new apartment artinya he was looking for. Nah, ini searching for, looking for itu sinonim. Balik lagi ke skill yang kedua ya. Oke, itu ini latihan-latihan saja. Nah, ini draw conclusion about who, what, or where. Jadi ketika si pembicara yang di dialog itu ngomong, kita harus bisa menebak kira-kira apa ya pertanyaannya gitu. Jadi harus sudah punya tebakan sebelum kita mengisi jawaban. Misalkan gini, kita ada dialognya. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz.
Nah, kan bisa jadi who, or what, or where. Bisa aja kan pertanyaannya. Where is this dialogue taken misalkan. Ke lokasinya di mana? Where is the location misalkan bisa jadi. Can you tell me what assignment? You missed one homework assignment quiz. In your textbook or computer screen, you read a new police edit. Who is the man? A teacher? A student? You missed one homework assignment and quiz. Oke, jadi ini murid dan guru nih. Jadi, who is the man? Gurunya, teachernya yang menjelaskan. Oke, masih tahap mudah. Intinya yang skill ini ketika kita mendengarkan, kita harus ancang-ancang. Kemungkinan pertanyaannya itu adalah who, siapa yang berbicaranya. What, apa kira-kira topiknya, seperti itu selalu. Where, kira-kira di mana. Ya, kalau ada suatu dialog, perhatikan ketiga hal itu. Siapa yang berbicara kira-kira, apa yang dibicarakan, di mana lokasi pembicaraannya. Biasanya seperti itu, tidak akan jauh dari itu. Oke, kita bahas secara cepat aja. Nah, ini nih. Conclusion about who, what, and where. Who is probably talking? What will probably do next? Nah, ini kemungkinan juga apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Atau topik apa? What is the topic juga terkadang seperti itu ada. Where does the dialogue probably take place? Nah, ini lokasinya. Dan apa yang kira-kira akan dilakukan. Selalu cari antisipasi. Oke, skill 5. Listen for who and what is what in passive. Wah, ini udah mulai masuk grammar nih. Pasif ya. Jadi terkadang di statement, di dialog itu mereka mengatakan sesuatu yang pasif, tapi jawabannya aktif. Atau sebaliknya, aktif menjadi pasif. Misalkan seperti ini. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. She got a new checking account. Dia mendapatkan a new checking account. Jadi pengecekan akun ya, barangkali di bank. In your textbook or on the computer screen, you read, Sally wrote several checks. Sally wanted to check out the bank. A new checking account was opened. Oh, berarti a new checking account ya. Yang baru. Sally checked on the balance in her account. Nah, ini adalah pasif. Pasif itu sebenarnya ada perubahan di mana objek jadi subjek dan ditambahkan to be, ditambahkan verb 3. Barangkali nanti kalau saya ada waktu kita bahas apa sih pasif yang lebih detailnya. Cuman kurang lebih seperti itu. Jadi objek berubah jadi subjek, pindah ke sini. Ya. Nih, a checking account. She got, itu hampir sama kan, dia mendapatkan, dia membuka kalau was opened. Jadi biasanya TOEFL itu tidak akan menggunakan kata yang sama. Di sini contohnya got diganti jadi opened. Ini masih logis. A new checking account, akun yang baru dibuka. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, if the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. If the dialogue contain an active statement, the answer to the question is often passive statement. Kita coba latihan lah yang ini ya. Ini soalnya udah masuk grammar, lumayan sulit nih. Alice needs to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. What does the man imply? Nah, ini pasif nih. Her tuition has already been paid. Tuisinya, tuisi itu, tuition itu apa sih, kayak bayaran kampus seperti itu. Itu tuition. Bayaran semester barangkali seperti itu. Nah, kita lihat Alice education has paid off. Alice tuition needs to be paid. Alice has already paid her fees. Alice has already received the money. Ini langsung dieliminasi nih, gak ada sangkut pautnya. Education
terlalu general juga. A restitution need to be paid, sorry. Bisa jadi, tapi yang paling betul adalah ini nih, C. Ini kan di sini pasif already has been paid. Alice has already paid her fees. Nah, her fees ini dibalik kan? Her fees, oke. Alice has paid her fees. Ini kalimat positif, di sini kalimat pasif. Nah, ini harus benar-benar banyak berlatih untuk passive voice ini. Dan harus tahu polanya juga nih, kita tidak bisa sembarangan. Coba yang kedua, kita coba dulu. Have you been taking good care of the lawn? I watered it only this morning. What does the woman mean? Have you been taking good care? Sudahkah kamu merawat dengan baik lawn? Lawn itu halaman atau apa ya, yang di depan rumah tuh. I watered it only this morning. Saya mengairinya baru pagi ini saja. Coba. What does the woman mean? She drank some water on the lawn. No. She waited for him on the lawn. No. The lawn has already been watered today. Ini sih udah jelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini multiple nouns. Listen for who and what with the multiple nouns. Ini kadang membingungkan. Multiple nouns itu artinya ada banyak kata benda. Atau kalau di sini biasanya nama orangnya banyak gitu. Jadi siapa sih yang melakukannya? Siapa sih gitu kan. Kita contoh di sini. Do you know who is the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Robert became a new member of the band? No. Robert took Mara's place in the band? No, because in here Mara replaced Robert. Mara didn't have a place in the band. No, Mara took Robert's place in the band. Nah, ini kita harus paham. I heard that Mara menggantikan si Robert. Mara menggantikan Robert. Maka kita harus ingat. Oh, Robert ini B ini ngejebak ini. Robert took Mara's place in the band. Tapi kalau kita paham di sini, kita akan mudah menjawabnya. Jadi tetap ini benar-benar skill listening. Banyaklah mendengarkan supaya kita terbiasa mendengarkan pembicaraan orang native speaker ya. Nah ini. It is common for the answer to confuse which noun does what. Nah, jadi kadang membingungkan siapa yang melakukan apa gitu. Oke, kita lanjut saja. Ini belum seberapa sih, masih ya nggak terlalu rumit lah ya nih. Karena masih short dialogue. Listen for negative expression. What is the negative expression? Example, how did they get to their grandmother's house in the Maine in only 5 hours? How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Didn't drive slowly. So it means didn't drive slowly, it means they drive quickly. Ini lawan kata didn't slowly, tidak secara lambat, berarti lawan katanya quickly, cepat. Ini sebenarnya sama dengan kayak yang di atas tadi itu, kebalikannya, the opposite. Nah, ini types of negative expression. For example, Tom is not sad about the result. So not sad is the same as happy. Nobody arrived on time. Nobody, none, nothing, never. Nobody, tidak seorang pun. Nobody on time, it means late. Never works hard. Sal never works hard.
Never, tidak pernah work sober. It means lazy. The patient was insane. Insane, not sane. Tidak, insane itu ya kurang lebih gila. Not sane sama dengan not sane atau sama dengan crazy. Oke. Nah ini menarik nih. Listen for double negative expression. Listen for double negative expression. Jadi di sini di dalam kalimat ada dua negatif. Maksud dua negatif itu bukan not, bukan. Tapi seperti ini. It isn't impossible. Impossible itu kan maknanya tidak mungkin gitu. Ini tidak mungkin. I can't believe that the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Isn't impossible. Tidak mungkin, berarti mungkin. There's no possibility, kurang tepat. The concert will definitely not. Nah, definitely kurang tepat. Might, mungkin. Okay. Example again. He didn't like the unclean office. Unclean, he didn't like, dan berarti dia suka yang bersih, artinya like clean office. It isn't snowing. Ini tidak apa sih namanya? Snowing itu. It isn't snowing. So they aren't going to the mountains. Ini tidak bersalju. Jadi mereka tidak pergi ke gunung. Berarti artinya kalau ini bersalju mereka akan pergi ke gunung, mungkin main ski atau apa. Neither or not either. Sue didn't like the movie, neither did Mark. Sue tidak suka nonton TV. Si Mark juga tidak. Neither itu artinya tidak. Atau kalau di sini cuma tidak dituliskan, biasanya gini, bisa dituliskan gini. Mark didn't either, did not either. So artinya di sini keduanya tidak suka. Oke, nampaknya terlalu cepat, tapi karena ini video bisa diulang-ulang sambil santai, dipahami lagi. Ini hanya sekilas saja. Listen for almost negative expression. Almost negative, tapi bukan negatif ini, hampir negatif. Apa sih? Coba kita lihat ya. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Saya hampir tidak punya. Bukan tidak punya uang, berarti hampir tidak punya. Berarti masih kena punya. What does the man imply? Loh kan masih sampai skill 9 pun jawaban itu ada di line 2. He had plenty of money? No. He did not have enough money for the bill? No. He paid the bill but has no money left. Jadi dia itu sudah membayar, tapi dia hampir tidak punya. He was unable to pay the bill. No, ya. I had barely enough money. Wah, ini lumayan menantang. Nah ini common almost negative expression, hardly, barely, scarcely, only. Ini hampir tidak ada. Rarely jarang, seldom juga jarang. He rarely drives to work. Tapi bukan berarti tidak punya sama sekali ya, hardly atau barely itu. Kita latihan satu deh. I hear that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. What does the woman say about Mona? Mona hasn't worked hard. No. Mona's experience has been hard. No. Mona's job as manager is hard. Mona hasn't worked for very long. Nah, ini D. Okay. 10. Listen for negatives with comparatives. Comparative. Perasaan ada video. Boleh dicek di videonya kalau mau paham tentang comparative. Saya sudah ada videonya. Silahkan ditonton saja. Apa itu comparative? Nah, dalam konteks ini, what do you think of a new student in math class? No one is more intelligent. Tidak ada seorang pun yang lebih pintar. Berarti kalau tidak ada seorang pun yang lebih pintar, berarti dia adalah yang paling pintar. She is the smartest student in class. Seperti itu.
No one is more beautiful than she is. Berarti dia yang paling cantik. He couldn't be happier. Dia tidak pernah sebahagia itu. Berarti dia sangat-sangat bahagia. Dia tidak pernah bahagia sebelumnya seperti itu. Itu kurang lebih maknanya. Kita coba latihan. Have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better today. Ini. Saya tidak pernah merasa sebaik ini. What does the moment mean? He's feeling terrific. He felt a lot worse today. He's not feeling too well today. He's a bit better today. Ini. He is feeling terrific. I couldn't be feeling any better today. Saya tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Itu maknanya. Ini sering nih muncul nih yang I couldn't be feeling any better. What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. Dia tidak pernah sejahat itu. Berarti dia sangat baik. What does the man mean? Mike was extremely friendly. Dia ini udah jelas. Oke. Barangkali itu saja. Dan nanti kedepannya kita berlatih langsung pakai audionya. Biar lebih paham. Oke, that's all for today.